अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आज का टॉपिक जो है मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये मैं इसलिए आपको इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपने बीमारी का नाम सुना होगा, डिप्रेशन। हाँ, एक्चुअली मेरे बहुत से दोस्त होते हैं यहाँ पे। जब मैं इससे बात करता हूँ तो थोड़े दिन पहले मुझे एक ने कहा कि मेरे बेटे को डिप्रेशन है, बेचारा गोलियाँ खाता है, 20-22 साल का है। उससे पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसकी बेटी को डिप्रेशन हो गया है, वो भी गोलियाँ खाती है, वो भी यंग है। एक्चुअली डिप्रेशन, मुझे पता है कि ये इलाज अपनी जगह पे है, इलाज कराना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद आपको ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली हर चीज़ हमें नेगेटिव थिंकिंग हमारे जहन में आ जाती है। हम जो भी सोचना चाहते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई की जगह पे हम अच्छी जगह पे पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छी स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उसमें भी वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई अच्छी जॉब होती है सबकी, उसके पास जॉब नहीं होती है, उसमें भी बहुत से डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब बहुत से तरीके हैं डिप्रेशन के। लेकिन मैं इस मौजू पे आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के अंदर बहुत मरतबा ये लोग गलत कदम उठा लेते हैं, और जो होते भी हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव थिंकिंग में अगर सोचेंगे, जब भी आपका दिमाग जब नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाता है तो आप ये सोचें कि नहीं, आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। आप उनको देखें जिसके पास कभी कभी एक टांग नहीं होती, किसी के पास दो हाथ नहीं होते, लेकिन वो लोग भी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ करके, मेहनत करके ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो हमें तो अल्लाह का लाख शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है। वक्त चला जाता है, वक्त रहता नहीं है। सिर्फ बात होती है कि इंसान हिम्मत हार जाता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान हिम्मत रखे तो वो अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये थोड़ी देर के लिए सोच लें कि बहुत से अगर आप कभी नेगेटिव में आते हैं तो आप एक काम करें, उन लोगों की बुक्स पढ़ें। जब आप उनकी बड़े बड़ों की बुक्स पढ़ेंगे, उसकी किताबें पढ़ेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की है, जैसा कि जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अखबार घर घर में पहुंचाया, और उसका काम करते करते भी आज वो दुनिया के मिलियनर बहुत बड़े इंसान बन गए। तो आप अगर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे किसी की, तो आपको उसमें हिम्मत पैदा होगी। देखो, आप तो डिप्रेशन के अंदर कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हो, लेकिन आप पीछे सोचो कि उस आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों को क्या होता होगा। लेकिन अगर आप हिम्मत से उसको अच्छी सोच की तरफ ले जाओगे, अच्छी हिम्मत की तरफ, तो आप अपने आप को ज़रूर बदली कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है कि जब मैं प्रदेश के अंदर जब काम करता था, तो मैं जिस दुकान में काम करता था उसके सामने एक घड़ी की और ज्वेलर्स की दुकान थी, जिसके अंदर एक लड़का काम करता था जिसकी उम्र थी तकरीबन तकरीबन उस वक्त 24 या 25 साल की होगी। तो मैं भी आमने सामने हम लोगों की दुकानें थी, हम दोनों आपस में काम करते रहते थे, बातें करते, दोस्ती हो गई थी। तो कुछ दिन हुआ, 3 या 4 दिन हुए, वो दुकान पे नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा, उनके दूसरों से, मालिक से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो नहीं आया। मैंने कहा सही है। 3-4 दिन के बाद जब वो आया, मेरी उससे मुलाकात हुई, हमने बात की, तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया था, आज तो बहुत बड़ी छुट्टी किया है। तो बिलीव करें, मुझे बहुत हैरानी हुई। उसने मुझे कहा कि मैं आज 25 साल का हूँ, मुझे 3 या 4 साल पहले कैंसर हो गया था, लेकिन मेरे माँ बाप लोग बहुत परेशान थे। लेकिन मैं उनको कहता था कि नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो सब सही हो जाएगा। कहता था कि अगर मैं हिम्मत नहीं रखूँगा तो मेरे माँ बाप सारी हिम्मत हार जाते। वो लड़का मैक्सिकन था और वो वहाँ पे काम करता था। कहता है कि मैं 4 साल से 3 साल से मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, हर 3 महीने में मुझे जाना होता है, और मुझे इंजेक्शन होता है जो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन की वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है, तो मैं 2-2 3-3 दिन तक नहीं आ सकता। कहता है कि जब मुझे पता चला आज से 5 साल पहले कि मुझे कैंसर है, तो मैं शुरू में तो बहुत घबराया,
لیکن بعد میں نے کہا کہ نہیں یار، بولتا ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ زندگی اور موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. کہتا ہے میرا ہی سیٹ کا جو بیٹا ہے وہ، اس کو کچھ بھی نہیں تھا بولے، اور 6 مہینہ پہلے وہ 24 یا 25 سال کا تھا، اور آئس گری ہوئی تھی، اور وہ کہیں سے آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. کہتا ہے جانا ہوگا تو کسی نہ کسی حال میں بھی انسان چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کے بعد موبائل کا کورس کیا، اور میں موبائل کا کام بھی جانتا ہوں. تو بولے میں یہاں بھی کام کرتا ہوں موبائل کے لیے، رات کے ٹائم پہ میں موبائل کا کام کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو ہمیشہ بیزی رکھتا ہوں، اور زندگی چل رہی ہے. آج مجھے 4 سے 5 سال ہو گیا. وہ مجھے اس طرح بتا رہا تھا، مجھے بڑا حیران ہوا میں کہ یہ اتنی ہمت سے بات کر رہا ہے اور اس کو ذرا بھی کچھ نہیں ہے. اور کہتا ہے وہ میں ہمیشہ اسی طرح، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں آپ کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ اس کو کوئی بیماری ہے. اتنا اسمارٹ لڑکا تھا. اور ابھی تو مجھے نہیں پتہ ہے، 4 5 سال ہو گئے اس کو، لیکن 5 سال پہلے تک ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا تھا، اور ہر 3 مہینے میں وہ انجیکشن لیتا تھا. لیکن جب اس کی میں بات سنتا تھا تو مجھے ایک ہمت ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ یار جو زندگی میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو کل کے خاطر آج کا دن ہم اپنا خراب کریں. وہ اسی طرح ہنسی مذاق اور یہی کرتا رہتا تھا، کام کرتا. اگر آپ اسے مل لیں تو کبھی بھی آپ یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ اس کو کوئی بیماری ہے. لیکن جب میں یہ سن کے، جب اکثر میں سوچا کرتا تھا کہ واقعی میں یار دنیا میں ابھی بھی ایسے ہمت والے ہیں، اور ہمیشہ اچھی تھنکنگ کرو گے، پازیٹیو تھنکنگ کرو گے. یہ ڈپریشن کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اچھی سوچ رکھو گے، جب بھی آپ ڈپریشن کی طرف، جب آپ کا خیال نگیٹو کی طرف آئے، آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بیزی رکھیں، کسی نہ کسی کام میں بیزی رکھیں، ٹی وی واچ کریں، اور اسی طرح کرتے رہیں. کہ مجھے نہیں لگتا ہے انسان بہت سے اس میں سے نکل آتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے. لیکن انسان کی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی سوچ میں بریونیس ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں اپنی طرف سے محنت کرتا ہوں، باقی جو بھی ہے وہ اللہ ضرور اس کو پوری کرتا ہے. کیونکہ آپ بڑی بڑی جب بکس پڑھو گے تو آپ میں یہ چیزیں پڑھو گے تو آپ کی ہمت میں ایک اور اضافہ ہوگا. تو میں آج، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کیوں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ شاید ہی میری آواز اس تک پہنچے، اور کوئی ایسا بندہ جو اس میں مبتلا ہو اور وہ اپنے آپ کو ہمت کر کے اپنے آپ کی لائف کو چینج کرے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں جو یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں، ایسا محسوس سمجھوں گا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا. باقی صرف ہمت ہی ہو سکتی ہے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہمیشہ خوش رکھے، اور وہ جو محنت کرتا ہے آہستہ 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 اللہ اس کا پھل دیتا ہے، اور واپس وہ اسی تھوڑی سی اگر ہمت کر جائے تو اپنی لائف کو پھر وہی اسی طرح انجوائے کر سکتا ہے جو لائف اللہ نے اس کو دی ہے. چلو صحیح ہے، اللہ حافظ.